नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी आज सांगलें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकाराची फाटल्या 10 वर्सां आर्थीक विकासाच्या बाबतींत आनी मुळाव्या सुविधांच्या बाबतींत इतिहासीक थारल्यात. बिहारांतल्या मुझफ्फरपुरांत एका कार्यक्रमात उलयतना धनकर हांणी म्हळें की भारतान आर्थीक विकासाच्या बाबतींत जगात सगळ्यांत व्हड झेप घेतल्या. शक्तिशाली अर्थवेवस्थांच्या वळेरींत 11व्या स्थानावयल्यान 4थ्या स्थानार पावला. तांणी म्हळें की तरणाट्यां कडेन आतां अशे कितलेशेच पर्याय उपलब्ध आसात जे हाचे आदीं केन्नाय उपलब्ध नाशिल्ले. धनकर हांणी एनडीए सरकारान सादर केल्ल्या नवीन शिक्षण धोरणाचें कौतुक केलें आनी म्हळें की तें विचारमंथन, राष्ट्रनिर्माण आनी चारित्र्य निर्मितीच्या तत्वज्ञानाक प्रोत्साहन दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळें की ऑपरेशन सिंदुरान भारताच्या दहशतवादा आड शून्य सहिष्णुता धोरणा बद्दल जागतीक स्तरार एक घटमूट संदेश दिला. तांणी म्हळें की भारतीय नागरिकांक लुकसाण करपी खंयचीच सुवात सुरक्षीत ना हें भारतान स्पश्ट केलां. देशाचे संरक्षण निर्णय आतां राष्ट्रीय हिता खातीर योग्य आनी आवश्यक आशिल्ल्या गोश्टींचेर आधारीत आसात. भारताचे 2 महान आध्यात्मीक आनी नैतीक फुडारी श्री नारायण गुरू आनी महात्मा गांधी हांचे मदले इतिहासीक संभाशणाच्या शताब्दी समारंभात उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें की आयज लेगीत 100 वर्सां आदीं जाल्ली ही बसका समाजीक समरसताये खातीर आनी विकसीत भारताच्या सामुहीक ध्येयां खातीर आनी सबका साथ सबका विकासाक प्रेरणा दिवपी स्रोत म्हूण काम करता. नारायण गुरु ने विरोध की परवाह नहीं की. वो कठिनाइयों से नहीं डरे क्योंकि उनका विश्वास समरसता और समानता में था. उनका विश्वास सत्य, सेवा और सौहार्द में था. यही प्रेरणा हमें सबका साथ सबका विकास का रास्ता दिखाती है. यही विश्वास हमें उस भारत के निर्माण के लिए ताकत देता है जहां अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति हमारी पहली प्राथमिकता है. फाल्यां संविधान हत्या दीस पाळटले. 25 जून 1975 वर्सा भारतीय संविधान पायामुळान मसिल्लें तेन्ना कितें घडलें हाची याद करून दिवपी हो दीस. भारतीय इतिहासांतलो सगळ्यांत काळ्या पावण्यार आणीबाणीच्या अतिरेकान पिडीत जाल्ल्या प्रत्येक व्यक्तीक श्रद्धांजली ओंपपाचो हो दीस. 1975च्या आणीबाणीच्या अमानवी वेदना सहन करपी सगळ्यांच्या प्रचंड योगदानाचें स्मरण करपाक हो दीस पाळटात. हे विशीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें की मेरे प्यारे देशवासियों, जब देश में आपातकाल लगाया गया तब उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा था, राजनेताओं तक सीमित नहीं रहा था, जेल के सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया था. जन जन के दिल में एक आक्रोश था, खोए हुए लोकतंत्र की एक तड़प थी. आपातकाल में देश के हर नागरिक को लगने लगा था कि उसका कुछ छीन लिया गया है. जिसका उसने जीवन में कभी उपयोग नहीं किया था वो भी अगर छीन गया है तो उसका एक दर्द उसके दिल में था. नीती आयोगान भारताचो डेटा इम्पेरेटिव्ह अहवाल प्रसिद्ध केला, जो घटमूट डेटा गुणवत्ता आनी डिजिटल प्रशासनाची तातडीची गरज अधोरेखित करता. नीती आयोगान आज नवी दिल्लीत तांच्या त्रैमासिक अंतर्दृष्टी मालिकेची 3री आवृत्ती फ्युचर फ्रंट, जाचे शीर्षक इंडियाज डेटा इम्पेरेटिव्ह द पिवट टुवर्ड्स क्वालिटी आसा, प्रकाशीत केली. हो अहवाल डिजिटल प्रशासन घटमूट करपाक, जनतेचो विश्वास निर्माण करपाक आनी कार्यक्षम सेवा वितरण सुनिश्चित करपाक घटमूट डेटा गुणवत्तेची तातडीची गरज अधोरेखित करता. ते खराब डेटा गुणवत्तेक लागून निर्माण जावपी व्यापक आव्हानांचे लेगीत गंभीरपणान प्रशिक्षण करता आनी व्यावहारीक वापरपाक सोपी साधनां सादर करतात. सध्याचो भालाफेक संवसारीक विजेतो नीरज चोपडा आयज राती चेक रिपब्लिकांत जावपी प्रतिश्ठीत ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पायक 2025 एथलेटिक्स सर्तींत परतून एक फावट वांटो घेतलो. खेळ भारतीय वेळे प्रमाण रातच्या 10:30 सुरू जातलो. नीरज चोपडा 2023 आनी 2024 वर्सा गोल्डन स्पायकांत वांटो घेवपाचो आशिल्लो, पूण दुखापत जाल्ल्यान दोनूय खेप ताका फाटीं सरचे पडले. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां सावन वायव्य भारतांतल्या कांय सुवातींनी व्हड ते सामको दडकानी पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. मध्य प्रदेशांत आयज खूब व्हड ते सामको दडकानी पावस पडपाची शक्यताय आसा. बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगड, अस्तंत बंगाल, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश, कोकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अस्तंत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरळ आनी कर्नाटकांत आयज व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा.
गुजरात दर्यादेग, कोकण दर्यादेग, आंध्र प्रदेश दर्यादेग, मध्य बंगाल खाडी आनी अंदमान दर्यांत आज नुस्तेमारांनी वचचें न्ही असो सल्लो आयएमडीन दिला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.